kami retulog. Kaya si Ziv, di pwede bulad sa init palanay. Malanay yung kaputan. See you sa Tib. Wow! Char, shout out kay Shiloh, palitan ka na mo. Be thankful. Lagi lang on. Guys. Perfume guys. Na improve na ilang botelyaw. Abot namin sa Alcobayba City Center. We got the goods. Talo na siya ka-scent. Para kay Shiloh is ang iyahang usual order, which is vanilla diorama. Dupe ni sa Christian Dior vanilla scent. And then I bought, for me, it's the dupe sa YSL Libre. Then para kay Papa, the dupe for Blue de Chanel. Okay? Wala pa siya ani. So, mga to. Next stop is i-meet si Ate Balot para sa seafood. Nakaon. Model. Why? Ay mo din niya makuha ang pagkasinto nato din. Kami sa fish port guys. So mamalit pa mig isda. Tapos mag kami paluto para ipaluto ang isda. Guys, nami diri magpalit mig bread. Yes, that's the one. Kunti lang ba yung ano yung ma'am? Yung stocks niya? Okay. Guys, honey bread. Anyway, sa fresh market. Fish, fish! Anyway, fish market. Mamalit sa amin guys. Bye. Ziv's first visits. Na siya'y buot. Wow, Ziv, it's a crab! Lain pa yung ato guys. Mao ni ang goal. This is the goal. Wala na achieve kay mahal kaayo guys. Okay. Siya niwang? Dili na siya niwang? Nang problema ay. Di ba na siya Lo, niwang? nagbalay naman lagi ni. Namatay na na. Namatay na lagi na. Sure, oy. So, di na presko ka ni lobster. Lobster. And the king crab. Soon after. Ano mo, og ma-ride si Ziv sa rider sa waterfront na dugay na kay pangarap ni Loisa. Si Zebra yung gihulat. Kaya wala may excuse. As old people. You want to ride the big horse or big dog? Tara! Ride the car, oh car. Ride the car. Broom broom? No, no. Ay, dili guys. Wow. Like, Wow, like that ba? Okay. Okay. dili siya guys. You don't want? It's a fail. Going to Paluto guys. Nice kayong view sa gawas. Wow. Here. Mauni ang moong gipaluto dito, Cajun shrimp and fried calamari and then hamur and sinabawan na shell. So this is 2 sets of each dish. Kay 9 people me. No me, so naglakaw-lakaw me dere akong mama na ay 20 20 dirham. Mopalit daw sa og 20 dirham. Dami sa fruit and vegetable section sa waterfront. Sige daw. Isa ra siguro kabuki mo mapalit diri mo. Nag-challenge accepted na si mama. Nakapalit siya tag 5. Kani kay bagnos This daw will sa not tiil. melt in water? Pang bagnos daw sa tiil. Mag-foots pa alam day kagi mo ma. Oh, mga foods pa. Mura siyang fish. Di It looks budol. like a fish.
Mono to G's. After sa amo ang libot-libot, nibalik mi para mag-group picture and then naglungalit namin ng ato namin sa among sakyanan. Bye-bye!